हेलो फ्रेंड्स। आजर कहानीटी आम पाखक आमर जड़े भाई पठे तो चलतु से पठे कहानीटी को आरंभ करवा। मोर ना हो विनय। आज मु आपण मानक एक सत्य कहानी नहीं आसी। आज मु मोर यही कहानी को कहूँ जहाँ केवे भी मु भावी नथिली मो सह एमिति घटिबो बोली। किंतु जार बो सुंदर होइथिबो एवं देह सुख पाई टिके भोगिला थिबो ता सहित किछि भी होई पारे। सर्वप्रथमे मु मो बो विषय कहि रखुछि। मो बोर ना हेउछि शशि, बयस 42 वर्ष, उच्चता 5 फुट 5 इंच, रंग करा। मो बो सब बेले नुआ नुआ कपड़ा पिंधे। एबे मु कहि रखुछि मोर परिवार रे आमे 3 जण सदस्य, मु मो बापा और बो। मु मने मने बो नारे बहुत थर हलैछि आउ सब बेले ताकू करिया पई चिंता करे। मौका बहुत भल मिली किंतु कौन सी थर मु सफल होई नाही। शेषरे गोटे थर आसिला मौका मिलिला आउ मु मो कार्य सफल हेली। आमर गोटे भल परिवार, पैसार भी अभाव न थाए। मो बो टिके मॉडर्न, तेणु से सब बेले स्टाइल रे रहे। स्लीवलेस ब्लाउज पिंधे, पछपट खोला रखिबा, बाल काटिबा, मसाज करिबा ये सब ता पाई नॉर्मल कथा। नवेम्बर मास स्टार्ट रु बापा दिल्ली जिबार थिला तांको सांगमानक सह 3 दिन पाई। बापा संध्यारे ऑफिस रु आसिले एवं कहिले से दिल्ली जिबे। मु एक कथा सुनी खुशी होई गली किंतु चिंता कली कौन करिवि, केमिति आरंभ करिवि। संध्यारे बापा बैग पैक करिले आ सकाळु दिल्ली चली गले। मते तो जना थिला बापा 3 दिन पाई आसीबे नाही। मु बजार को बाहरी गली आउ बजार रु बो पाई छोट छोट कपड़ा किणी आनिली आउ 2टा बटिका नहीं आसिली एवं 2टा बेलून मध्य आनिली। जेतेबेले मु घर को फेरिली हार्टबीट मोर बहुत गतिविधि बढ़ीगला। मु किछि बुझी पार नथिली कि एहा मोर खुशी रे हेउछि ना डर रे हेउछि। शेषरे मु घर भीतर को पसिली। बो बसिकी टीवी देखुथिला। मु आसिली आउ मो रूम को चली गली आउ सोई पड़िली। आउ जेतेबेले गोटाए घंटा पर उठिली पाखापाखि 5टा बाजिथिला। मो बो को कहिली जे जदि कॉफी पीब मु प्रस्तुत करदेबी। बो कहिला हाँ पीबी। ता कथा शुणी मु टिके खुशी होई गली। मौका भल थिला, मु गली एवं कॉफी तैयारी कली। गोटे बटिका को कॉफी रे मिसई आनी बो को देली। आमे 2 जण कॉफी पीलु। किछि समय परे बोर देहरु हल्का झाल बहिला। बो कहिला टिके पानी आनिबाकू। मौका भल थिला, एथर अन्य गोटे बटिका को मु पानी रे मिसई देली। बो पानी को पी देला आउ ता रूम को चली गला। आउ 5 मिनिट पर पुणी थरे आसिला। बो बहुत उदास जना पड़ुथिला आउ मते कहिला पुओ मते भारी गरम लागुछि, जना नाही कौन होइछि। मु कहिली बो मो सह चाल, सेठी रूम ठंडा रुहे। मु तांको नहीं गली। से मो रूम रे खट उपरे सोइला एवं तार निश्वास बहुत जोर रे आउथिला। मो बोर बिल्कुल पाखक गली आउ तार छाती को छुईली जेमिति मु किछि जानि नाही। मु कहिली बो कौन हैला। बो कहिला पुओ मते भारी गरम लागुछि। मु कहिली अच्छा पानी नहीं आसीबी। से कहिला हाँ आने। मु पानी नहीं कि आसिली आउ फैन को ऑन करदेली। मु जानी शुणी पानी को बो ऊपर ढाली देली आउ कहिली सॉरी बो, भूल रे पड़ीगला, मु एबे सफा कर देउछि। मु तांकर साड़ीर कानी को आनी तांको मुह को सफा करबा को लागिली। बोर छाती मते पूरा देखागला। बो जोर रे निश्वास नेउथिला। तार सेई 38 साइज छाती तଳ ऊपर हेउथिला। तापरे मु ताको छाती को पाखरे थिबा कपड़ा को अलगा करबा को लागिली। बो कहिला ए कोन करूछु। बोर मु खोलिकी तार छाती पाखरे थिबा 2टी अमृतभंडा को साउली पके कहिली मालो तो छाती रे तू केते बड़ बड़ 2टा धरिछु। बो कहिला जा दुष्ट। तापरे मु तार सबु ओल्हे पकेइली। बोर देह पूरा मस्त देखा जाउथिला। ताको देखी मु असह्य काम लालसारे अस्थिर होई पड़िली। तार से बालुआ गात को साउली साउलू गात भितर आंगुली पुरई देली। बो गरम होई मते जाबुडी धरिला। मो काନରେ कहिला आज मते संतुष्ट करिदे। तापरे मु कहिली बो तू व्यस्त होना, तो गातर निया को मु लिभेबा जाए मु तते छाड़ू नाही। तापरे मु बोर गात को खूब साउली गेल कली। मो बोर मस्त गात दर बुढ़ी पूरा पाकलिया होइकी पाउरुटी बोली फुलिकी अछि। कला मचमच बाल तलू ता गातर फाट अल्प मेला होई खूब सुंदर लगुतिला। मु ताको भिड़ी नेली। बो भी काम ज्वाला रे अस्थिर होई
ମୋତେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ମୋର ବାଡ଼ିର ଅଗ ଚମଡ଼ାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଖସେଇ ଦେଇ ବୋଉର ମୁହଁ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲି, ନେ ବୋଉ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଟିକିଏ ଖାଇଦେ, କାମୁଡ଼ିକି ଖୁବ୍ ଗରମ କରିଦେ। ତାପରେ ବୋଉ ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଖାଇ ପକେଇଲା। ଛେପ ଲଗେଇ ବୋଉ ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆସ୍ତେ କରି ବୁଲି ପଡ଼ିଲି ଅଣସ୍ତରୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତାର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ମେଲା କରି ଧରିକି ତାର ଗାତ ଫାଟରେ ଜିଭ ପୂରେଇ ସଲସଲ କରି ଚାଟି ପକେଇଲି। ବୋଉ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ସେ ମଜାରେ ତାର ପଛକୁ ଟେକି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲା। ଆଉ ବୋଉ ଭିତରୁ ମାନେ ଗାତ ଭିତରୁ କେମିତି ଏକ ଉତ୍କଟ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ ଖୁବ୍ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଉଠି ଆସି କରିବା ପାଇଁ ବୋଉକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲି। ତା ଗାତରେ ମୋର ମସ୍ତ ବଡ଼ ବାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ପୁରେଇଲା ବେଳେ ବୋଉ ଖାଲି ସଁ ସଁ ହୋଇ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ଓ କହିଲା, ତୋର ମସ୍ତ ତାଗଡ଼ା ହତିଆରଟେ ତୁ ରଖିଛୁ, ମୋଟେ ତରତର ହନା। ତୋ ବୋଉକୁ ଗେଲ କରି ହାଉଲେ ହାଉଲେ କର। ତୋ ବୋଉର ଗାତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଶୋଷିଲା ହୋଇକି ଅଛି। ବୋଉର ଗାତ ସେତେବେଳକୁ ବାହାରି ନାଳେଇ ସାରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଉଠେଇ ଠେସ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ବୋଉର ଗାତରେ ବାଡ଼ି ନ ପଶିଥିବାରୁ ବୋଉ ଗାତର ରାସ୍ତାଟା ସଙ୍କୁଡ଼ିକି ଭାରି ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ମସ୍ତ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ି ବୋଉର ମସ୍ତ ଗାତ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଖପେଇ କରି ପଶିଗଲା। ବୋଉର ନାଳୁଆ ଗରମ ଗାତ ଭିତରେ ମୋର ବାଡ଼ି କଚ୍ କଚ୍ ଶବ୍ଦ କରି ପଶିଲା ଆଉ ବାହାରିଲା। ବୋଉର ଓଠକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିକି କରିଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବୋଉ ତଳୁ ତାର ପଛକୁ ଦହଲେଇ ମୋତେ ବେଡ଼ି ଧରି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉର କାନ ପାଖରେ ମୁହଁ ରଖି ପଚାରିଲି, ବୋଉ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବୋଉ ଓଠକୁ କାମୁଡ଼ି କହିଲା, ତୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ। ମୋର ଗାତକୁ ତୋ ବାଡ଼ି ଖୁବ୍ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଜୋର ଜୋର ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋତେ ଶାନ୍ତି କରି ପକା। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଅସମ୍ଭାଳିଆ ହୋଇ ମୁଁ ବୋଉକୁ ମସ୍ତ କରି କରୁଥିଲି। ବୋଉ ଟେଣ୍ଟେଇ ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଟେକି ଦେଇ ପୁରା ମସ୍ତ ମଜା ନେଉଥିଲା। ମୋ ବାଡ଼ିର ବୋଉର ରସୁଳିଆ ଭିତରକୁ କରି କରି ଲାଳୁଆ ଫେଣ କରି କାଢ଼ି ସାରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବୋଉ କାନରେ କହିଲି, ବୋଉଲ କି ମଜା। ବୋଉଲ ତୋତେ କରିଲା ବେଳେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଡେଲି ତୋ ଭିତରେ ମୋର ଗରମ ଛଡ଼େଇବି। ବୋଉ ମୋତେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ସିଏ ପୁରା ମଜା ନେଉଥାଏ। ତା ଗାତ ଭିତରୁ କେତେଥର ପାଣି ବୋହି ଯାଇଥିଲା ତାହାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି। ତାର ଗାତରୁ ରସ ଭାରି ବହଳିଆ। ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଯେମିତି ପୁରା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲି। ମାଆକୁ ଗେଲ କରିଦେଇ କହିଲି, ବୋଉ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମୋର ଏବେ ବାହାରିବ। ତାପରେ ବୋଉ ମୋର ପଛ ଭାଗକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲା, ଜୋର ଜୋର କରି କର। ମୋର ଗାତର ଅତି ଭିତରକୁ ତୋର ବାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ପକା। ତୋ ବୋଉର ଗାତରୁ 3-4 ଥର ରସ ଖସି ସାରିଲାଣି। ତୋର ପାଣି ବାହାର କରିଦେ। ଆଉ ବୋଉ ମୁହଁରୁ କଞ୍ଚା ଦି ଅକ୍ଷର ଶୁଣି ମୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ମୁହଁ ସାରା ଗେଲ କରିଦେଇ 4-5ଟା ଲମ୍ବା ଧକ୍କା ମାରିଲି। ଆଉ ବୋଉର ଗାତ ଭିତରକୁ ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ି ଧରିଲି। ନିଜ ବୋଉକୁ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଯିଏ କରିଛି ସିଏ ପାଇଛି। ମୋର ବାଡ଼ିରୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଚକାରି ମାରିଲା ଭଳି ପିଚିକି ବାହାରିଲା। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦରେ ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ଦେହ ଝଣଝଣ ହୋଇଗଲା। ମନରେ ମୋର ରତି ତୃପ୍ତି ଭରିଗଲା। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କହିଲି, ବୋଉ ତୋ କଫିରେ ମୁଁ ବଟିକା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି ମୁଁ ତୋତେ କରିପାରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ତୁ ପକ୍କା ହାରାମି ଅଛୁ କହି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଗେଲ କରିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେମିତି କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହୋଇ କେତେ ସମୟ ପଡ଼ି ରହିଲୁ। ନିଷିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗମର ଅପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚରେ ଆମ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଦେହ କମ୍ପୁଥିଲା। ଟିକିଏ ପରେ ବୋଉ ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଚୁମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଉଠ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ତୋ ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ହସି ଦେଇ ବୋଉ ଉପରୁ ଉଠିଲି। ମୋର ବାଡ଼ିଟା ନାଳ ଚଡ଼ବଡ଼ ହୋଇକି ନରମି ଯାଇ ତଳକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ବୋଉ ତା କପଡ଼ାରେ ନିଜର ଜଙ୍ଘସନ୍ଧିକୁ ପୋଛି ସାରି ମୋର ବାଡ଼ିକୁ ପଛୁ ପଛୁ କହିଲା, ସତରେ ତୋର ବାଡ଼ିଟା ମସ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁ ବି ଜମେଇ କରି କରୁଛୁ। ମୋ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଦେଲୁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଟିକିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଉ ମୋତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଉପହାର ଦେଲୁ। ସେଦିନଠାରୁ ମୁଁ ତ ମୋ ବୋଉର ଦିବାନା ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇଦିନ ତକ ବୋଉର ଗାତକୁ ମୁଁ ରାତିସାରା ଚାଷ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନବେଳା ବୋଉର ପେଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ ଆସି ମୋ ଆଗରେ କପଡ଼ାକୁ ଟେକି ବସି ତାର ଗାତକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ତା ଗାତ ଦେଖି ମୋର ବାଡ଼ି 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋଉକୁ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଭିଡ଼ି ନେଉଥିଲି। ମୋ ବୋଉ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ କହିଲେ ସିଏ ମୋଟେ ମନା କରୁନଥିଲା।
ବୋଉର ଗାତ ଭାରି ରସୁଳିଆ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଲେ ସବୁବେଳେ ଓଦା ଓଦା ଲାଗେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। କାହାଣୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଙ୍କିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।